ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ. ರಷ್ಯಾ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಷ್ಯಾದ 40 ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೆ, ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಉಕ್ರೇನ್ದು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಿಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದು. ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾಸಿಲ್ ಮ್ಯಾಲುಕ್ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಷ್ಯಾಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ. ನೋಡಿ, 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ರೀ ಅದು. ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಏಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ರಷ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟೋದು ಕೆಣಕೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ರಷ್ಯಾ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿದು. ಮತ್ತು ಫೇಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ರಷ್ಯಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದು ಮತ್ತು AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. GPS ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಎಂತಿಂತಹ ಬಾಂಬರ್ಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಹುಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೊತ್ತು ಬಹುದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲ ಬಾಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸೋದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. На території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають росіян більше